pesos. Thank you po, thank you. So, ang pinakamalaki kanina is 580 pesos, 180 and 160 pesos ang mga napanalunan. Next po tayo. Yes po yung babae. Yeah. Nakakadalawang gawa. Bulot na lang ulit si Shek. Straw in a bottle. Isa pa. Ay, sa group pa. Okay, sa palang group tayo dun sa sa ping pong ball. Shek. Shek. Eto na lang, bunutin ko na. Bunutin ko na. Alvin or Tia? Ay, wala ba? Wala. Darwin Figueroa. Darwin? Wala rin po. Ricardo Santiago. Rajes. Wani. Lahat na nabunot natin wala. Sharby Inventiado. Sharby? Sharby, wala. Wala rin. Chef, wala ba si Charlie? Paul De Leon. Sharby. Paul De Leon. Marian. Marian, ano yun? Gawin. Gawin. Chatsky. Okay. Sander Ispana. Ano na ba? Pacheck nga po. 1, 2, 3. Wala na iba. Ito, isa pa. Sander Ay, Ispana. Pablo. Si Pablo. Sander. Ay, nag-PS. Wala na. Bunot pa tayo sa NBS daw. Ano? Si Charlie ba? Ano talaga? Ayun, kasali siya. Charby po. Charby. Charby. Sa labas, sinagahan ko na. Wala po. Jeremy. Jeremy. Yeah. Ayan, Jeremy. Jeremy. Ay, wala na rin. Nasa labas din. Wala rin. Chichi, Gadi, nandiyan ba? Chichi, wala ba? Gadi. Tetsky, wala rin. Charlie. Barbie, pinalit. Jennifer Agua. Okay. Jennifer Aguas. Aguas. Jennifer Aguas. Jennifer. Kasi, apat pala kami. Isa pa, isa pa. Isa pa. Eh, ano ba si Charlie? Ay, hindi na. Sa taas daw. Vicky Balbuena, Pineda. Ayan po, Vicky. O, ready po tayo, ready. Ready po. Mabilisin po yan, ha? Sayang prize. Lakihan. Ready. Set, go! Yes, bilis. Yun, shoot. Go, go, next, next, next. Wala, next, next. Bilis, sayang, sayang. Yun, shoot. Shoot. Wow, sayang. Yes, Nakainit pa yan! next, next, next. Sayang, sayang. Go, 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 go. Sayang, yun, yun. Sayang, sayang. Go, go, go. Yun, 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 yun. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Sayang, go, go, go. Ay, hindi counted, hindi counted.
Bilang, bilang. $330 pesos. 330 pesos. Yan. So, next po. Shoot the straw in the bottle. Ilang kailangan? Dalawang five. Ito na rin para lahat makapaglaro.